بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المواطنين، السادة الصحفيون، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول وضعية كورونا فيروس في بلادنا. اليوم يتميز بتسجيل 116 حالة موجبة من كوفيد 19، 121 حالة بالأحرى، يعني سجلت 120 حالة جديدة من كوفيد 19، من بينها 116 حالة مخالطة و5 حالات مجتمعية. سجلنا اليوم أيضا 3 حالات شفاء، وبكل حزن سجلنا 10 وفيات رحلوا جراء هذا المرض. نترحم على أرواحهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذا تكون عدد الحالات التي سجلت في بلدنا قد بلغت 1283 حالة، من بينها 1213 حالة مخالطة، 64 حالة مجتمعية، و6 حالات وافدة. هذا وبلغ عدد الحالات التي شفيت 142، وبلغ عدد الضحايا 71 شهيد. نترحم على أرواحهم كلهم. أما الحالات التي هي قيد المتابعة الآن فعددها 1070، من بينها 970 حالة بدون أعراض، 81 حالة لديهم أعراض بسيطة، و19 حالة ذات أعراض متعقدة. أما بالنسبة للفحوصات فتم إجراء 537 منها اليوم، من بينها 46 فحص للمتابعة، و491 فحص للتشخيص، وتتوزع ما بين 397 في ولاية نواكشوط، 7 فحوص من البراكنة، فحص من قيدماقة، 5 من الحول الغربي، و6 من إنشيري، و69 من واذيبو. وهكذا وصل عدد الأشخاص الذين تم فحصهم 12855 شخص. وتتوزع الحالات الجديدة اليوم على النحو التالي: حالة في سيلي بابي، و4 حالات في بن الشاب، و13 حالة في دار النعيم، 27 في تيارت، 16 من توجونين، 16 من القصر، 17 من تفرق زينة، 24 حالة من عرفات، حالة واحدة من الرياض، وحالتان من روسو. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse d'aujourd'hui, marqué par 121 cas nouveaux de Covid dans notre pays, dont 116 cas contacts et 5 cas communautaires. Nous avons enregistré au cours des dernières 24 heures 3 guérisons. Et on déplore 10 de nos citoyens atteints par cette maladie qui nous ont quittés. Rahmatullahi alayna wa alayhim. 10 personnes, dont 2 étrangers, un Tunisien et un Sénégalais,
et 8 Mauritaniens. نترحم على أرواح الجميع. Ainsi, le nombre de cas total a atteint 1283, dont 1213 cas contacts, 64 cas communautaires et 6 cas importés, avec 142 guérisons enregistrées jusqu'ici et malheureusement 71 décès. Le nombre de cas actifs encore suivis est aujourd'hui de 1070 cas, dont 970 sans signe et 81 avec des signes légers. On a aujourd'hui 19 malades qui sont en situation de gravité. Quant au dépistage, on a réalisé au cours des dernières 24 heures 537 tests, dont 46 tests de suivi et 491 de diagnostic, répartis entre Nouakchott 397 pour les 3 régions, 7 tests du Brakna, 1 test du Guidimaka, 5 du Hod Larbi, 6 d'Inchiri et 69 de Nouadhibou. Ainsi, le total de tests réalisés jusqu'ici atteint 12 855 tests. Pour ce qui est des nouveaux cas, ils se répartissent ainsi qu'il suit entre les Muqata'a. Un cas à Sidi Babi, 4 à Ben Nchab, 13 à Darnaï, 27 à Teret, 16 à Toujouni, 16 à Oksar, 17 à Tevrakzena, 24 à Arafat, 1 à Riyad et 2 cas de Rosso. وأشير هنا إلى أن بالنسبة للفحوصات الآن نحن مرحلة انتقالية، ننتقل من الفحص الذي كان يتم إجراؤه عن طريق عينات تؤخذ من الأنف والحنجرة وتأخذ من الوقت ساعات إلى يوم أو يومين. ننتقل من هذا الفحص إلى الفحص السريع اللي يعطي نتائج موازية للنتائج اللي كان يعطيها الفحص الآخر، وكيف قلنا لا يسمح لنا بتسريع رد نتائج الفحص وتسريع وتيرة الفحوص. وسنبقي على الفحص الآخر بالعينات من الفم من الأنف والحنجرة، سنبقي عليه في حالات خاصة يحدها الأطباء المتابعين للمرضى، وعموما لكل الوفيات، لأن المتوفى يصعب إجراء الفحص السريع لديه، إذا لا بد من المرور عبر هذا الفحص اللي يقبل قليل من الوقت أو من ساعات إلى يوم أو يومين. وكذلك للشفاء سنجري الفحوصات المتابعة بالفحص السريع، غير إعلان الشفاء النهائي سيتم من خلال فحص عينة مأخوذة من الأنف والحنجرة. هذه هما الحالات الثنتين اللي لا يتم يستخدم فيهم الفحص اللي متعقد شوي ويقبل شيء من الوقت. وأدعو المواطنين على أنهم يتعاونوا معنا ويتفهموا، خاصة في حالات الوفيات اللي العائلات تكون في حداد، تكون ظروف نفسية صعبة، ومع ذاك نثقلوا احنا عليها بأننا نحجروا على الجذامي ونعطلوا إجراءات الدفن، مراسم الدفن. غير هذا ضروري، لأن الحالات الموجبة الجذامين اللي كانت مصابة بهذا المرض تكون معدية جدا، وفي الحقيقة هذه مجازفة ما نختاروا العائلات تقبلها، وبالتالي عندنا فرق مخصصة لهذا
وتعرف طريقة التعامل مع الجذامي، وعند خروج نتائج الفحوصات تتحرك هذه الفرق وبالتنسيق مع العائلات طبعا إلى أن تتم مراسم الدفن في ظروف آمنة للجميع، وأيضا ظروف تعود تتماشى مع تعاليم ديننا من حيث إجراء صلاة الميت والترحم عليه. هذه الإجراءات وعدلت ياكنها تسرع من جهة من وتيرة تشخيص المرض ومتابعته، توسع من قدراتنا ياكننا نكثفوا من الفحص ياك تعود الصورة أوضح لدينا. يا غير مولي الضغط على المختبر سيقل، وذاك النتائج على هذه الفحوص اللي كانت تعيد فوت يومين وتعيد فوت يوم، وكثير من المشاكل تلقاوها بعض المواطنين في رد نتائج هذه الفحوص اللي قاست المختبر. هذا كامل سيخف إن شاء الله، لأن عدد الفحوص اللي لا يجي للمختبر لا يعود محدود، وبالتالي لا يقدر المختبر يتعامل معه بكثير من الفعالية. وراجي نعلن إن شاء الله مستقبلا كل الفحوص اللي لا يتقيس المختبر تقد تنجبر نتائجها في ساعات ما هي ياسر. Je disais que nous sommes actuellement en transition entre deux approches de dépistage. Nous passons du dépistage systématique à travers le prélèvement nasopharyngé qui était transmis au laboratoire et dont les résultats prenaient quelques heures, voire 1 à 2 journées pour être remis. Et donc, on passe vers une stratégie où on va utiliser le test rapide, parce qu'on en a un aujourd'hui qui est plus performant et qui permet de confirmer vraiment un résultat positif, confirmer la positivité de l'atteinte par le Covid-19. Ceci va nous permettre d'étendre la couverture en termes de dépistage pour mieux comprendre ce qui se passe. Ça va nous permettre aussi de réduire le délai de remise des résultats parce qu'il est immédiat dans les 10-15 minutes qui suivent le test. Et ça va nous permettre également de réduire la pression au laboratoire parce qu'on va réduire considérablement le nombre de prélèvements qui arrivent au laboratoire. Et donc, les équipes peuvent gérer ce nombre limité de prélèvements et rendre les résultats dans de bonnes conditions et dans des délais plus raisonnables que ce qu'on a connu jusqu'ici. C'est vrai que on a eu des problèmes avec les prélèvements, des retards, de la pression avec le nombre important de prélèvements qui arrivaient au laboratoire, et en particulier la situation des décès, quand les familles endeuillées, dans une situation psychologique difficile, sont confrontées vraiment à un retard de remise des dépouilles, parce que tout simplement, nous, on ne peut pas remettre une dépouille à la famille sans savoir quel est son statut par rapport au Covid, car le corps du décédé est très contagieux, et donc c'est des risques énormes quand une famille, quand les gens manipulent des corps infectés. Et donc, par rapport à cela, j'appelle les citoyens à être patients. J'espère qu'on n'aura pas de décès. Mais quand il y a un décès, on demande aux familles d'être patients par rapport à cette procédure, parce que c'est la seule procédure qui nous permet de garantir la sécurité de l'enterrement. Et l'autre cas dans lequel le laboratoire va recevoir des prélèvements, c'est les cas de guérison, parce qu'on fait un premier contrôle avec le test rapide
pour les malades suivis, pour attester la guérison, mais on ne se contente pas de ce premier test. Il faut qu'on fasse un deuxième test de confirmation qui passe par le laboratoire. Et donc, ce sont les deux situations dans lesquelles on va recourir au laboratoire systématiquement, en dehors de quelques cas autres que les médecins vont définir dans des situations particulières. Sur ce, je vous remercie et à demain. وليرفع الله البلاء عن بلادنا.